पुइलाओ जत नाय तंनाय रंगनो जत नानि खापांनि हामजामा ताइ खुलुमया फारो सिनि 25 नतुन बाजार मालबासानि आं IPFT नि कैंडिडेट Pranab Tripura दिनै आं पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटी नि निर्देश बाय बरगानो 25 नतुन बाजार मालबासानि कैंडिडेट चंखा ताबुक बरंनि थानि जे बरंनि हामजामनि बो बरंनो बो दुई कप्लाय खालायनाय बंनि थानियाबो दायित्व फाइनाय 12 तारिख जेहेतु TTADC इलेक्शन नि सिनि बुथ चलिनाय अमो हायकेनो तिनि 7 तारिख तिनि सिमिन 7/8 तिनि जारा इंटेलेक्चुअल पर्सन बा जारा शिक्षित नि सिनि जानाय रक कर्मचारी रंनि बुथ तिनि सिमिन नाय दोआन थानि अमनो कायसानि की ओ प्रमिस जे आं लुकुनि बुथ पाइके आं पब्लिक नि बागै हेकेबा 25 नतुन बाजार मालबासानि जनगण बागै आं ताम सामखायनाय आबां पब्लिक नि थानि तिनि स्राय के नंनि प्रेस मीडिया बिसिंतै साखलायनाय जों साइमानो कर्मचारी के जत एमप्लॉयमेंट खानि के सबसे बरनो समाजनो तैनाय समाजनो काम हामिया तैदुलनाय तो बरं थानि जयस्थ फानतंगो जे सिस्टेम नो सलायना बागै अमा हायकेनो 25 नतुन बाजार मालबासानि ताबसु जरा आंकुन कैंडिडेट नो प्रेस मीट रखायै बंनि की ओ प्रमिस साखलायमानो गियाखौ हायबनो बुनिनो आं नाहारो गया आनिनो आं साखलायनाय जतनो साइमानो पार्टी IPFT 2009 नि सिमिन आंदोलन खायै सेपारेट स्टेट नो TTADC नो बेस खायै आलादा राज्य सानमानि तिनि बायजों प्राय 17 बছर हाय जों त्रिपुरा सानि बागै खरंथि दंगो हायपनो जिनि दुर्भाग्य कारणे ताबसुक जरा जों TTADC ओ वाइसापनो सरकार बासुमायाखौ ताइ कायसापनो MDC बसलामायाखौ तिनानि 25 नतुन बाजार मालबासानि करबुनि कक्साना थांके 2018 BJP बेसिं सरकार फाइमान परे तिनि पसं BJP वो बुटु खापर दमार खाव 2023 बाहायनो थाने 2021 जोंरो फ्रेंडली कन्टेस्ट मांखा जयस्थ राजाना हामजागै बय बुटुखा जों BJP फ्रेंडली कन्टेस्ट बुनो जों फेलखा 2023 जों चिन्ति प्रमो थानिगै MLA बो मानखा 2024 जों IPFT निगै लोकसभा सिरो कायसाबनो बासालिया राजानि मानसर मनहारै बबगरानि नुखुनि मानसर मनहारै जों IPFT नि बडै पास खायरखा तो ताबु आनि ओ करबुक 25 नतुन बाजार मालबासो बुसुक जरते हामकाराइखा आबो आं सागबायथां सागला पब्लिक नो सिउ एवं ताबुक थाने 5 बছरनि बर्तमाननि जे EM ताबु बर्तमाननि MLA नो जदि कम्पेयार खायगोनके आं 2-2.5 बছर बाय ब्लक चेयरमैन खायमन बाय आं बुसुक सामु खायगा आबो नर जत्त करबुनि बासिन्दा नरक सिउ हानि बाय आं नं थानि कबुंनाय नरक 5 बছर त्रिपुरामो थानो सुजुगखा EM सलामका MLA सलामका किन्तु ना त्रिपुरा सानि कक साजाका ना त्रिपुरा सानि हामकाराइ मांखा नानि पाराव तै करै लामा करै शिक्षा करै नानि जुबकनि कोनो समाधान खा आबो ताबसं कोनो दिनो मकल बायनो गियाखौ तिनि BJP बाय सरकार फायमान यागलबो BJP IPFT नै जों बुलायै तिनि करबु खायरगो गोबां मा केस मासावै थाने बसराव सिन गोबां मा केस पायो हतबा BJP रो पगै थांगाना जे CPM नामलो एकमात्र IPFT करा खै बंनो आथरवो सरकार आसुर खायपे तिन फानबाय किन्तु आथर पायमान लगे लगे नो BJP रो जेबाबे
IPFT na hamla khaina sengkha walai sulai bisin case ma sakha tini o korbo jara IPFT khainai rok tini jeng 18 সরকার ফাইমেন পরে ফোনো Tripura sani kok sawi tini korbo khai bazar rok no jeng bazar porjonto slai rwkha tini kwbangma Tripura saro o korbo bazar o agifuru ri phalno porjonto jeng dogan maya kono subidar maya tini IPFT 18 সরকার ফাইমেন pore BJP no overtake khlai jeng tini bazar slai tini kwbangma no jeng korkha ri phaljangnai dogan hoite suru khai onek suk subida jeng rwkha toma haikeno phainai 12 tarikh o ang nongno kolbongnai jetin se nongni khao kubukubni Tripura sani thei hor gwnang Tripura sano jetin hamjangnai gwnang korbuk basindan borok 25 nutun bazar malbasan borok Tripura sano market hamjago jeng sibo o jagok jeng kokhono chini titi edc o jeng kokhono national party no jetin asok riya hangkai phaidi tawaisa jeng IPFT no da symbol haikau dasi no jeng vote duwi ekbar jorote IPFT no nor sujog rudi kam tangnan bagui ang nong thani kobogo tamni ke jeng mothan bo naikha BJP bo naikha CPM naikha this time jeng jetin opposition nutun bazar malbasa sara Tripura ni second population Tripura sani o jaga jeng national party no o jaga jetin jaga rakhangkai jeng bobishot chini thinang boja thungni soginai jeng jotono saimano hain baino phaidi tawaisa nor pal bai pal khorang bai khorang nongni hamari ruwi public ni samkhainen bagui norok no IPFT no sujog redi opposition nutun bazar malbasao norok kwbang bud bai khei norok ni hamari ang manai hini kha khayo aboni yagulo ang MDC Ung Khai haikaba pas mani yagulo nongni hamari mangai jetin pas mani yagulo ang tam khlainai opposition nutun bazar malbasni bisingo tini ang nong bisingo saklaina thangtango puilao ang jitini opposition nutun bazar malbasao norongni jotoni hamari bai norongni hamjangman bai norong support bai ang kaplain mani Ung Khai ani jehetu central committee already ana dagijak tongo প্রত্যেক মাস ni MDC fund ni 50% ang public ni bagui donate khlainai free pura ko sign board khe sui free of donation boro boro rjakha abo saklai jaknai 50% ang o korbuk 25 nutun bazar malbasani boroni bagui ang donate khlainai aboni yagulo jitini ang o 25 nutun bazar malbasani ngai nongni asibar kaplain khe sini youth dongni tini korbuni obostha onek hamya kwbangma MLA EM MDC chai thangkha kintu kono youth dongni somadan khaijagya ang jitini noroni boot bai kaplain khangke 25 nutun bazar malbasao free of cost study coaching center ang ani nijischo fan bai ang khuloknai omo 2 number 3 number tongo je sung tabung nai khangke nini o 25 nutun bazar malbasao tin takun football ground hamkarai na korbugo tongo nayang nini paharput sai tiari mairang nini jalgamuk sai na football ground kaham tongo kari ang jitini nongni boot bai pasman jagolo korbuk sub division under kaisa football ground ayang omorpur sub division ground no kaisa football ground ang rwnai norong asibar mankhangkai bo jagao rwnai abo sung paimani jagolo sung all local ni area ni jara somas no tüiduli tongnai jara yudo sing salai no sing rwnai 3 number o tin oro naidi chung bibinno jaga nugo free of cost sport coaching center sung nugjak tong kintu tini na yang omorpurni ongsho tongo na korbuni ongsho tong kono jaga pon kri kintu hotoba onek boro koto sao you dongno tisana nangnai you don't know free drug ni yakma yakarnai you don't know mati sanai kintu bukoba simin sai tongo jan promise riklang thong kintu tapsuk jora jara Tripura san kok sai bur mane bo khaidi national party bo hindi tapsuk jora kon success nukia abo bang ani ko ki o promise ang narkha jitini ang kubuni non bur pasung khangkai free of cost sport center tini sung khuloknai omo sudo bukoba samaniya noro waisa jorte sujogri nedi
sujur ruman iyagolo jodini khaijak yangke aboni majra ang tamo manne ang gosi sak baithang ang gosi naharu free of cost sport coaching center bo ani bisingtei khulukjaknai tai kaisangke जों tabuk o korbogo jotto bibino जों jara tiprasa hanai rok kwbangma tribe ni singoro bosobas khaio kintu जों jekono meeting setting khainani ke committee ni meeting setting khainani ke जों khula mela rogo khlaio kintu সমাজ নতই দুলই তংনাই কমিউনিটি দুই দংনাই সমাজ পথে রঙি অবশ্যই তিনি মর্যাদা মানা নাঙ্গো আবাং ওয়ানসুগো তাম দিকে কমিউনিটি সে প্রথম কত সিনি ত্রিপুরাসানি হুকুম হুকুম তৈ দুলই তংনাই সিনি যারা সমাজপতি রক বংনিনো দায়িত্ব রাজনীতি পলিটিক্যাল খাইনে রক তিনি থাংনাই খানা তংনাই আবো কোনো মেটালিয়া তো আবো বা আঙানি কি ও প্রমিশনার খা যেতেনে আং লুকুনি বুধবাই পাস খানকে आं प्रत्येक समाजपति बा प्रत्येक कमिटी नि बागै कायसा कायसा कमिटी हल आंहाबो बानि की प्रमिशन नारखा प्रत्येक समाजपति बे सालायनो कायसा कायसा कमिटी हल आं या फारनाय बंगनाबो 5टा बছर जेति उयांति जेतो बनाय यांति जेतो बनाय आबो आनि मेटार आं पासमन परे खलाइमे याखे आबो तामो माजरानाय आबो आं गसिना हाबनाय तमनो नानि कियो प्रमिस 25 নতুন বাজার মালবাসা নেগে আং IPFT ক্যান্ডিডেট প্রণব ত্রিপুরা আং নরংনি হামজামুং বাই নরংনি বুট বাই আং जितनि কপ্লাইং খানখাই নংনি কথার বুট নংনি ইয়াসি কংসানি বুট নংনি অব বুট কথানো আং কখনো মাঙানা খাইগলা তাং নিকে বিভিন্ন বড় হতবা তাবুক সাইমানো তাবুক সে IPFT র কোনো খলাইয়া আমতে খলাইয়া কিন্তু খলাইনা পর্যন্ত সনো সুযোগ রজাগলি আবু যত সাইমান ত্রিপুরা সানা হামজাগৈ তিনি 16টা 17টা বছর जों তিনি আন্দোলন খাইমেন ইয়াগুলো গোबांमा বরক নিরা 2021 ত্রিপুরা মথা সরকার খাইমেন ইয়াগুলো তিনি 18 বিজেপি বে এলায়েন্স মান ইয়াগুলো ব গোबांमा ন খুব সকজাকা গোबांमा কেস মাসাখা গোबांमा রাবণ বাগান ন সকজাকা গোबांमा মহাই কেসেস তাবো শুরু করব 25 নতুন বাজার মাল বসাইয়া সারা ত্রিপুরাও ন অমহাই আজারা IPFT খাইনে রং হিসিবো অনেক হামলা जों খাইজাকা তো হতবা নরক অদিন নরক কথারবুন অদিন নর নাহাদি ফাইনে 12 তারিখ তিনি 7-8 তারিখ কর্মচারী বুট 12 তারিখ নরনি বুট নর মাংনা তাখাইদি নর তিনি আদিন 5টা বছর নর যতিনে সঙ্গে রহরে আফর হামিয়া সানান ফন নর জর মাংলা হামবানি ননি কথারবুন মাংনা খাই তা ওয়াইসা জরতে নর দাসিমবুল দাসিন হাইকাবা 25 নতুন বাজার মালবাসেন কিনে দেন নরনি কথার বুট বাই আনো কপ্লাই খাইর দিহনে আং নং থানি যতন হাত জুট খাইयो ওয়াসা জরতে পাবলিকনি সামতাংনানি জনগণের সামতাংনানি নর আনো সুযোগ দি অবশ্যই নর আনো সুযোগ রনাই হনে আংখা খাইयो তাম নিকে বিগত 2-2.5 বছর আং যেভাবে করবগ যে ব্লক চেয়ারম্যান চাষ আং তৈ তংফ্রুব যেভাবে খাইকা কেউ পারাও আং কাইসা কাইসা লামা রখা কেউ পারাও আং কিসে মিসা তৈ রখা কেউ লামা হতবা আং स्कूल करिनो स्कूल मेंटेनेंस खाइ रखा केउ जागाव आं थाङै सुबा सुखाइका नर जत्तनो पारानो वान सुइनेके आं किसा मिसा आं जत्त जागानो खलाइका तिनि स्पोर्ट जारा अर्गानाइजेशन खाने रनो बिसिङबो बुइ कम्पेस जथनि आंगार बुसुर वाबो नर जत्तनो साइमानो हानबायनो नर सुजुग रदि सुजुग रियाके जों सामतांनानि ब बरक गाहाम हामिया जों सिगला आसुनों सिदों हामबाय।